du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Toute Sainte, notre Mère, la Vierge Marie. Et nous avons entendu dans le passage de l'Évangile une invitation du Seigneur qu'ont fait également et aussi une partie de sa famille. Quand il a dit « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère ». Si nous célébrons, nous vénérons, nous adorons notre Sainte Vierge Marie, ce n'est que par volonté d'appartenir à cette famille sainte qui a tant aimé, soigné et accompagné ce mystère du salut. Et cette idée de faire la volonté de Dieu, c'est l'objet de cette prédication, c'est l'objet de cette évangélisation. Le Seigneur a toujours dit et souligné à ses disciples et ses apôtres, « Celui qui suit mes commandements, c'est celui qui m'aime. » Parfois, on se pose la question, mais est-ce que Dieu m'aime? Et est-ce qu'il s'intéresse à moi? Est-ce qu'il s'occupe de moi? Est-ce qu'il me suit? Est-ce qu'il m'observe? Mais la vraie question, est-ce que toi, tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes autant qu'il t'a aimé? Parfois même, on se pose des questions, mais comment Dieu va faire avec telle personne ou tel comportement ou telle habitude ou tel mode de vie, comme par exemple, et ce qui est de plus en plus présent dans les communautés en Europe ou en Occident de manière générale, cette idée d'homosexualité qui traverse toutes les communautés. Et on se pose la question, mais est-ce que Dieu les aime? Est-ce que Dieu les accepte? Mais sans doute, Dieu aime tout le monde. Mais après, la vraie question, mais est-ce qu'ils aiment Dieu? Parce que si tu aimes Dieu, le seul témoignage de l'aimer, comme il l'a dit à Saint Pierre, celui qui suit mes commandements, c'est celui qui m'aime. Il a répété dans le même chapitre 14 de l'Évangile selon Saint Jean, quand il s'est adressé à Jude, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. » Donc si tu veux témoigner à Dieu ton amour envers lui, il faut suivre sa parole. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu veux suivre sa parole? Est-ce que tu veux suivre ses commandements? Est-ce que tu veux suivre sa façon? Est-ce que tu veux appartenir à sa famille? Parce que si tu veux appartenir à cette famille, il faut suivre les règles de cette famille. Quand tu visites une famille, tu leur demandes, mais comment je fais? Est-ce que vous vous levez à quelle heure? À quelle heure vous prenez le petit déjeuner? À quelle heure vous faites ceci ou cela? Il y a un système qui se passe dans cette maison que vous êtes invité à le respecter. Le Seigneur t'invite à faire partie de sa famille. C'est une composante de sa famille indispensable. C'est sa loi et ses commandements. Le lien qui est entre nous et Jésus, entre nous et cette sainte famille, c'est un lien spirituel. Il est conditionné par l'écoute de sa parole. Vous savez, la Vierge Marie, dans le miracle des noces de Cana en Galilée, d'ailleurs, la Vierge Marie, elle n'a dit dans la Bible que 7 phrases, très peu de mots, mais très profonds. Dernière phrase qu'elle avait dit, quand elle s'est adressée à ceux qui étaient présents ce jour-là pour servir les invités, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Même commandement. Écoutez sa parole. Faites tout ce qu'il vous demande. Ayez confiance en sa parole, en son enseignement, à ses lois. Ayez confiance et vivez selon ses lois sans se dire « Mais non, ça ne peut pas être faisable dans ce monde, dans cette société, dans cette communauté, mais je ne peux pas transcrire ou vivre cela. » C'est uniquement peut-être à l'église, on peut écouter ça dans des sermons, dans des lectures, mais en dehors de cette porte, le monde est différent. Non, vous êtes la lumière du monde. Si vous vivez selon le monde, vous éteignez votre lumière. Vous n'êtes plus ses témoins. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont
sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, aux autres, une odeur de vie. Saint Paul, deuxième épître aux Corinthiens. Nous sommes la bonne odeur du Christ. Vous savez, pour impressionner, on cherche des parfums, parfois un peu chers, parfois des marques, et on dit, ah, quand on monte dans un ascenseur, ah oui, je sais qui était là. Je reconnais son parfum. Il a une odeur marquante. Est-ce que vous faites la même chose par vos bonnes œuvres? Est-ce que vous marquez la présence du Christ par votre odeur? C'est ce que Saint Paul nous invite à faire en disant « Vous êtes la bonne odeur du Christ parmi ceux qui sont sauvés. » Vous êtes sauvés. Vous portez le Christ dans le baptême. Et donc, vous portez son odeur. Parce qu'il y a une odeur de mort, mais il y a une odeur de vie. Quelle odeur portez-vous? L'odeur de vie ou l'odeur de la mort? Quand Isaac a perdu la vue, il a voulu bénir son fils aîné. Comment il l'a reconnu? Il l'a senti. Malgré que son fils Jacob, il a fait une petite ruse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté les vêtements de son grand frère, Ésaü. Et c'est pour cela, quand Ésaü a senti, il a dit « Voici l'odeur de mon fils ». C'est comme une odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est comme ça que vous êtes reconnus, par votre odeur. C'est pour cela qu'on donne une grande importance à l'encens dans l'Église, à cette odeur de l'encens qui nous rappelle la présence du Christ parmi nous. Et en sortant de l'Église, même nos vêtements sentent cet encens. On porte cette odeur à l'extérieur de l'Église. Parfois, les diacres, avec leur tonia, leurs vêtements de diacre, à la maison, quand ils ouvrent leur petit sac, il y a l'odeur de l'encens qui sort. C'est l'odeur qui nous rappelle l'odeur du Christ et notre mission, parce que nous sommes responsables de diffuser l'odeur du Christ dans ce monde. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ et vous êtes appelés à l'annoncer autour de vous. L'odeur du Christ couvre notre ancienne odeur. Parfois on dit, mais je ne sens pas bien, j'ai beaucoup travaillé, mais l'odeur du Christ, elle couvre ton odeur, elle la remplace. La Vierge Marie a porté en elle le Christ et elle a su comment porter son odeur dans sa douceur, dans son humilité, dans sa patience jusqu'à la croix. Dans toutes ces vertus-là, elle a réussi à témoigner l'odeur du Christ qu'elle a portée dans son ventre et qu'elle a allaité, qu'elle a protégé jusqu'à la croix. Elle, qui était une petite fille de quelques années dans le temple à servir, elle qui est rentrée dans ce temple-là quelques années plus tard après l'avoir quitté pour présenter le Christ à Dieu, comme le rite juif. Elle a respecté le rite de sa foi. Elle est revenue dans le temple après plusieurs années, quand on lui a demandé de le quitter, de devenir la fiancée de Joseph. Elle est retournée avec un bébé dans les bras. Avec Saint Joseph, elle est rentrée, elle qui était connue dans le temple par peut-être les jeunes filles, les jeunes hommes, la communauté du temple l'a reconnue, mais l'a reconnue en tant que la petite orpheline qui était ici dans le temple pour servir, pour nettoyer, pour faire le ménage, pour laver les vêtements des sacrificateurs. Mais il y avait deux qui l'ont bien reconnue. C'était Siméon, le vieillard, et Sainte Anne, la prophétesse, qui ont su et reconnu le salut qui était entre ses mains. Comment tes yeux sont? Est-ce qu'ils sont comme les yeux de cette foule qui l'a reconnue comme une petite orpheline qui revient au temple pour présenter son fils, ou tu la reconnais comme celle qui nous a porté le salut? Comment tes yeux sont? Est-ce que ce sont des yeux spirituels qui reconnaissent le salut dans ta vie, qui reconnaissent le salut
que tu dois annoncer, ou bien ce sont des yeux qui cherchent à regarder, juger, chercher les erreurs des autres, identifier leurs faiblesses et même parfois aller plus loin avec des sentiments de jalousie, de haine ou d'autres sentiments. Ou bien, grâce au sentiment du salut, tu as la même odeur du Christ que la Vierge a portée dans sa douceur, dans son humilité, dans sa patience. Quelle odeur est en toi et quels yeux tu as dans ta tête. النهارده أحبائي عيد إصعاد جسد القديسة كلية الطهر العذراء مريم. بنعيد وبنحتفل بالعيد، وسمعنا مع بعض دعوة من السيد المسيح لكل واحد مننا إن احنا نكون جزء من عيلته، لما قال لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. إذا كنا بنبص للعذراء والدة الإله بكل محبة وكل حب وكل احترام وكل تقدير وكل معرفة، فهل أنت بتبص لها وأنت نفسك تقول لها يا رب أنا عايز أكون جزء من العيلة دي، عايز أنتمي لهذه العيلة المقدسة؟ فالوسيلة الوحيدة اللي قالها المسيح وسمعناها مع بعض إنك لو عايز تكون أخي وأختي وأمي لازم تعرف تعمل مشيئتي. ونلاقي برضك في يوحنا 14 بيتكلم مع بطرس بيقول له الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني. كتير بتقول يا رب يا ترى أنت بتحبني؟ يا ترى أنا موضوع اهتمامك؟ يا ترى أنت شايفني؟ يا ترى بتهتم بهمي؟ يا ترى واخد بالك مني؟ يا ترى أنا موضع حبك؟ كتير بتسأل السؤال ده، لكن السؤال الأهم هل أنت بتحب ربنا؟ هل أنت متعلق بيه؟ حتى في المجتمع حوالينا لما تيجي تبص تلاقي ناس كتير تبص على شخصيات أو بعض الطباع أو بعض العادات اللي بتظهر في المجتمع زي بعض زواج المثليين أو ما إلى ذلك، وتقول يا ترى هل ربنا بيحبهم؟ طب ما هل هم بيحبوا ربنا؟ الحاجة الوحيدة اللي قالها رب المجد عشان تثبت محبتك لربنا إنك تصنع مشيئته، تمشي بحسب كلامه. وكرر في نفس الإصحاح اللي هو ال14 كلامه ليهوذا، يهوذا مش الإسخريوطي، يهوذا الآخر، قال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي. شرط واحد إنه يحفظ كلامي. فالأهم هل أنت بتحب ربنا؟ ربنا بيحبك أكيد، وهو أثبت إنه بيحبك بصليبه. أنت أثبتت إنك بتحبه بإيه؟ ده السؤال المهم. عملت إيه في حياتك علشان تقول يا رب أنا بحبك بقلب مليان، بعين كده بصوت يطلع من حنجرتك تقول له أنا بحبك يا رب؟ ثبت لي حبك ده إزاي؟ العذراء نفسها نحتفل بيها النهارده في معجزة عرس قانا الجليل، والعذراء على فكرة قالت هم 7 عبارات في الإنجيل كله، عبارات قليلة جدا 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 لكنها في منتهى العمق. لما شافت كده في معجزة عرس قانا الجليل الخدم اللي موجودين وكانوا المفروض هيجيبوا بقى يسمعوا المسيح قالوا هيجيبوا الأجران وما إلى ذلك، قالت لهم إيه؟ مهما قال لكم فافعلوه. عارفة الوصية، عارفة مطلوب مننا إيه. مهما قال لكم فافعلوه. خليك واثق في كلامه في تعليمه. كتير نقول لا الكلام ده ما ينفعش غير جوه الكنيسة، نسمعه كده ونبتسم بقى لبعض ومش عارف إيه، لكن بره الباب ده الحياة مختلفة، نعيش بشكل تاني، في آليات تانية، في إحداثيات تانية، في طرق تانية. ما ينفعش الكلام ده هنا ما يطلعش معايا بره، جوه بس. لا، مهما قال لكم فافعلوه. هو ده اللي العذراء بتقوله لك النهارده، هو ده اللي هي في كلماتها القليلة علمته لنا. لأننا رائحة المسيح الزكية في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون، لهؤلاء رائحة موت ولأولئك رائحة حياة. ريحتك يا ترى أخبارها إيه؟ تهتم إنك تشتري بارفان غالي. كتير لما تركب مثلا أسانسير تقول فلان كان راكب الأسانسير ده معبأ بريحة البارفان بتاعه. عارف هو مين؟ من ريحته. هل أنت معروف من ريحتك إنك ابن المسيح؟ هل أنت معروف إن أنت متنتمي لعيلة العذراء والمسيح وللعيلة اللي أنت بتحبها دي؟ من ريحتك، من أعمالك، من طبيعك، من طريقة كلامك، من أسلوبك، من مفرداتك، من نبرة صوتك، من كل ده
بيحمل طباع الأسرة اللي انت فيها. لما تروح تزور ناس تقول لهم يا ترى النظام في البيت هنا ايه، بتصحوا الساعة كام، بتاكلوا الساعة كام، وتبتدي تسمع للنظام اللي في البيت. انت عشان تخش في عيلة المسيح لازم برضك تسأل وتعرف من خلال كلمة الله اللي في الكتاب المقدس نظام العيلة دي عامل ازاي. انت بتنشر ريحة المسيح من خلال أعمالك. تلاقي لما إسحاق جه يبارك ابنه البكر، فكان فقد نظره وللأسف استغلها يعني، بس كان ربنا له ترتيب تاني. ابنه يعقوب، وجه حط عليه كده فرو وحط عليه لبس مين؟ أخوه عيسو. فجه إسحاق قرب وشم، قال رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. ففكرة رائحة المسيح دي فكرة قديمة، فكرة بنعيشها جوه الكنيسة بالبخور. ليه بنستعمل بخور؟ علشان تبقى تفتكر كده ريحة المسيح الزكية وانت خارج من الكنيسة، تلاقي هدومك كلها بخور. الشماس وهو خارج بيتروح تيجي تفتح الشنطة ياه دي ريحتها بخور، ريحة كده جميلة. تلاقي الريحة دي تفكرك بريحة المسيح، الريحة اللي انت خدتها جوه الكنيسة وانت خارج معاك في هدومك. تاخدهاش في هدومك بس، خدها في طبيعك. إذا كانت في الشكل في الهدوم، لكن في المضمون والهدف انها تكون في طباعك، في طريقة كلامك، في مفرداتك، في اسلوبك، في هدوءك، في اتضاعك، في طول اناتك، في احتمالك، في صبرك. العذراء عاشت ده، اللي حملت المسيح في بطنها 9 أشهر وأرضعته وربته وصانت سر الخلاص في حياتها وفي لينا كلنا. عرفت تكون بالحقيقة رائحة المسيح الزكية. انتم كلكم واحنا كلنا النهارده الصبح كان في معمودية، اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. فالمسيح اللي انت لابسه ده زي فكرة لما يعقوب لبس ملابس عيسو فأصبح له ريحة عيسو. انت لابس المسيح، ليك ريحة المسيح. هل انت بتسعى ان انت يكون ليك ريحة المسيح في حياتك؟ العذراء اللي كان ليها ريحة المسيح نلاقيها باتضاعها وبطاعتها للكلمة وللوصية جاية في اليوم الثامن تقدم ذبيحة تطهيرها. طب هي محتاجة للتطهير؟ دي والدة الإله. طب ما أنا ولدت المسيح، أنا محتاجة ذبيحة تطهير. جابت وقدمت ذبيحة الفقراء، فرخي حمام جاية تقدمهم ذبيحة عن تطهيرها. ده النهارده يقول لك لا، ليه بنصلي كذا، وليه بنعمل كده في المعموديه، وليه بنقول تحليل المراه؟ اهي العذراء بذاتها جايه تقدم ذبيحه تطهيرها في اليوم الثامن. بس وهي داخله، على فكره هي سابت الهيكل من فتره قليله، لما كانت جت بلغت سنها وقال لك هتبقي خطيبه ليوسف، وخرجت من الهيكل. هي عاشت وسطهم، عارفينهم وعارفينها. وهي داخله الهيكل شايله المسيح مع يوسف النجار. أغلبية المجتمع شافوا الطفلة اليتيمة اللي كانت عايشة هنا بتخدم وبتنظف داخلة عليهم، لكن كان في 2 عرفوا يشوفوا الخلاص اللي بين إيديها. كانوا سمعان الشيخ وحنة النبية اللي قال لها هيجوز في نفسك سيف، واللي قال يا رب اطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك. عرف يشوف انت عينيك عامله ازاي. هل هي عينين بتنقد، وعينين بتحكم على الناس، وعينين بتدين، وعينين بتتعب، وعينين بتتعب، وعينين بتدور وبتبحث وبتنقب كده، ولا عينين زي عينين العذراء، عينين شافت عينين على ابنها، او عينين سمعان وحنة النبية اللي عينيهم شايفه الخلاص؟ كتير بندخل وعينينا تتوه يمين وشمال وننسى نبص على الخلاص اللي على المذبح. هو ده سمعان وهي دي حنة. انت فيك ريحة المسيح، انت مدعو انك تكون من عيلة المسيح، انت لبست المسيح في المعمودية. خليك رائحة المسيح الزكية، عينك عليه في كل وقت، يكون في حياتك بركة ونور وفرح، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.